বলে তাহলে তো বুঝতে পারবে, অসুবিধা নেই। দেখেন এরা যে গজলটা ফরমাইশ আমাকে করেছে, এই গজলটা একদম আলাদা রকম গজল। এই গজলগুলো আপনাদের ব্রেনে ঢুকবে না, ওরাই ভালো জানে নাকি। আচ্ছা ঠিক আছে, মাশাআল্লাহ। চেষ্টা করছি আমি ওদের জন্য একটুখানি গাওয়ার। আর বুড়িমাটা আমি আর আজকের গাইছি না, এটা দিয়ে আমাদের অনুষ্ঠানকে আমরা ছোট্ট করে মাদ্রাসা নিয়ে একটা গজল বলে একসঙ্গে বিদায় নেব, ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ। অনেকটা রাত হয়েছে, আজকে রাত নয় 11টা 12 হয়ে গেছে। আবার যদি আল্লাহ পাক কখনো নিয়ে আসে, আসবো তো অবশ্যই, দাদা ডাকলেই তো আমি আসি। আমি একটা কথা বলি, আপনার যদি মনে হয় এখানকার মা বোনেরা চাঁদাপত্র দিচ্ছে, তাহলে আমাকে আনবে। আর যদি মনে হয় যে না মায়েরা চাঁদাপত্র দেয় না, তাহলে আমাকে আনার দরকার নেই, মিটে গেল ঝামেলা। না জিজ্ঞেস করে তো এখান থেকে আমি তো ডাইরেক্ট জিজ্ঞেস করতে পারি না, না আমি তো পারি না। যদি ওনারা চায় যে গজলের মাহফিল হোক, তাহলে আপনারা চাঁদাপত্র তুলবেন, ইনশাল্লাহ এখানকার মায়েরা দেবে, আশা করছি দেবে। ও ভান্ডারের এখন আর কোনো কাজ নেই, ভান্ডার সব নিজেদের কাছে। তারপরেও যদি ভান্ডার থেকে দিতে চায়, কি ভান্ডার? লক্ষ্মীর ভান্ডার, আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ ওই 1000 এখন, ওরে আল্লাহ, তাহলে 500 টাকার কিন্তু বিন্দাস দেওয়া যায়, 500 টাকা। হ্যাঁ ও টাকায় কোনো অসুবিধা হবে না, আপনারা দেবেন ইনশাআল্লাহ। আরো দেখেন আমি তো দুধে ভাতে, আমি এখানে আপনাদের গ্রামের ছেলের মতো হয়ে গেছে, যখনই অনুষ্ঠান হচ্ছে আমাকে দেখতে পাচ্ছেন। আমি চাই আমি থাকি আর না থাকি, আপনারা একটু বেশি বেশি চাঁদা দিয়ে আরো দামি দামি শিল্পী আপনাদের গ্রামে নিয়ে আসেন। যেহেতু জীবনতলায় অনেক গজল প্রেমিক মানুষ, আমাকে আনতে হবে তার কোনো মানে নেই। আরো বড় বড় শিল্পীরা আছে যাদের গজল আপনারা শোনেন, আপনারা তাদেরকে নিয়ে আসুন, আরো সুন্দর সুন্দর গজল শুনতে পাবেন। তবে একটু চাঁদাপত্রটা একটু বেশি বেশি দেওয়ার চেষ্টা করবেন, যেহেতু একটা অনুষ্ঠান করতে গেলে অনেক অর্থের প্রয়োজন হয়, একার দ্বারা সম্ভব হয় না। তো আপনারা যদি সবাই একটু সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন, তাহলে ইনশাল্লাহ প্রতি বছর এই মাহফিল হবে। চলেন ছোট্ট আকারে এই বাচ্চাদের সেই গজলটি আমি একটু ট্রাই করে দেখছি, যদি হয় ভালো, নালে গেল। চেক फकीरों को गंज सगाते वाले गरीबों को दिस लगाने 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 वाले बगाने बगाने बीमारी से लगाने वाले मोहम्मद के रसूल मिलाते निवाले तुम्हें पास से या से बचाने वाले तुम्हें को फिर से देवाने वाले तेरे आगे सदा के सारे वाले ज़माने में आए बगाता के वाले ज़माने में आए बगाता के वाले न आया कोई दूसरा आया से वाले सिराज मुनीरा सिराज मुनीरा सिराज मुनीरा सिराज मुनीरा लगा पाने वाले मोहम्मद हमारे बारे पाने वाले मोहम्मद हमारे बड़े शानदार मोहम्मद हमारे बड़े शानदार सारे बोलो मोहम्मद हमारे बड़े शानदार मोहम्मद हमारे सरकार की आमद, जोर से बोलना है, सबको जोर से बोलना है। हम तो चला जाऊंगा लेकिन आपकी आवाज लेकर जाऊंगा। सरकार की आमद, सरदार की आमद, और ऊंचा बोलो दीवानो बोलो, और मिलकर बोलो और ऊंचा बोलो, सब मिलकर बोलो और ऊंचा बोलो, बोलो मोहम्मद हमारे बड़े शानदार मोहम्मद हमारे बड़े शानदार। এই তো কষ্ট বাবা, এখানে তো দম লাগবে, ট্রাই করি। जब हुस्न का हुस्न जलवन का जब हुस्न का हुस्न जलवन का जब हुस्न का हुस्न जलवन का अनुमान का आलम का होगा, 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 अनुमान का आलम का होगा। हर कोई फिदा है देगा दीदारी आलम का होगा, दीदारी आलम का होगा, दीदारी आलम का होगा, दीदारी आलम का होगा। हुस्न का हुस्न जलवा 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 हुस्न का उसका जलवा अनुमान का आलम का होगा, अनुमान का आलम का होगा, अनुमान का आलम का होगा, अनुमान का आलम का होगा। हर कोई फिदा है देगा दीदारी आलम का होगा, दीदारी आलम का होगा, दीदारी आलम का होगा, दीदारी आलम का होगा, दीदारी आलम का होगा। अली अली अली
सरकार और ऊंचा बोलो बच्चों भी बोलो दीवानो बोलो और मिलकर बोलो और ऊंचा बोलो सब मिलकर बोलो करिए पे बोलो मोहम्मद हमारे हरे शाबाश আমার বুড়িমা আমার 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 শরীর থেকে মায়াটা হয় না একটু নাকি হ্যাঁ যাও